أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم ولو كان بينه وبينك بحر من نار أو كما قال. أما بعد، حضرة الأعزاء حضرة الأمناء والعلماء, sesatajana insyaallah sami-sami muljakin Allah. Langkong-langkong sataja para alim, para ulama, para rahim, para ruhama, serabu malam mangkin utamai pon Kiai Haji Iyad Ansar sarang sateja para kiai-kiai selain saya tak kubasa tentang dan kulitnya putih asmatung persitungah sesateja nacukan betan kaula muljaki. Para kiai, para kiaji, para guru ngaji, para punyai, serta para ustad, torjukan para ustadah, sesateja napatan kaula cukan muljaaki. Sahibul hajah, semarabu, semahadir, dan kaula sateja jamaah malam mangkin gaintoh khusus tantretan masyarakat Kelepengan bancukan sisakitara tretan keluarga besar Bapak Haji Saifullah sesateja napatan kaula cukan muljaaki cukan tak lupa Bapak Kepala Desa Kelepengan Haji Darus sarang sateja perangkat di saipon sesateja nacukan betan kula muljaki. Pertama-tama ngiring sateja reng sareng syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekali betan kula malam semangkin bisa hadir, bisa rabu atas niatan muljah teragung dari atetan kula bangsa bangaka intoh. Tada lain gangkui nucu along bolong karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
ngarep beles Allah. Lebih-lebih kebelasan saya cenci yakin Allah. Kakulaban panjenengan seteja orang-orang seiman. Seatan de keimanan kalaban ngalakonin perintah-perintah Allah. Bancukan keimanan seatingkal larangna Allah. Kangkui kebelasan siapaki aparung suarakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ku laku saamonatan ku lepas dari kau diantunya nih. InsyaAllah Nabi hadir sesuai caepon lapor nama malaikat deka Allah. Malaikat sayyarah alapur ke Allah. Bila lestari pengajian Manabi orang-orang si akompol neng pengajian ni kakapitade seta andi rasa tero ka swarga. Kapi tero ka swarga. Tero na bengki. Tero ka swarga. Sanadyan na tak ningali inga apa swarga lagi bah tero ka swarga. Dari saking raja na nikmat Allah seta ete ngali inga apa nikmat kasebut. Beda pernah tahu ke suarakan Allah? Ada ki? Ada ki, ada ki dek tahu ke suarakan Allah. Keng kuleban panjenengan yakin. Yakin saya yakin namun kula kapi ni ka bakal masuk suar. Alhamdulillah ya soal proses masuk nikah ya tak pas pada. Jareng amal ben iman sih tak pada. Mangkana saya paling seken iman nah. Mun kacatat kota orang baneka si paling fokus ben paling ikeleburin Allah. Ki baneka insyaallah si masuk lu telu ka swarga. Mantar masuk dekade kapitor lu telu ka swarga. Amin Allahumma amin. Tretan seteja orang si masuk ka swarga ni cerita kona nih. Cerita kona. Orang yang masuk ke surga dari saja umat Nabi Muhammad panika epateti 4 kelompok. 4 kelompok. Beda kelompok dah ada, beda kelompok nomor tung, kelompok nomor 2, kelompok nomor 3, kelompok nomor 4. Cek saking kelas sekolahan, tantona paling tinggi kelas berapa nih kemudian ditong ke 4. Bonem jan. Siapa halon jar kena. Mon eokor kelas ni kedek ke sekolahan. Sepaling tinggi mon dari setong kelas setong ke sekelas 4 paling tinggi kelas berapa? Kelas 4. Tapi kelas swarga budi katinika. Kelas swarga ini ke kelas nomor situng si paling tinggi. Karena nomor situng ini ke kelas orang-orang semun iman naseken, iman na kuat. Orang iman si selalu etoro elebur tersen dengan Allah subhanahu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu. Dabu kanjeng Nabi al-mu'minul qawiyyuh khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Jensok ngansor jentola ya rapi ya. Jensok ngansor dari disap ya jalan ngansor lah. Lah banyak cabut kekuatan sing ngudeng-nguder lah tak ada lah berakut. Harus apa pada cek sepenuh betul haji harus pengancun gula lambak jangan siapa nya Marzuki Marzuki kasak pengancun gula lambak ki bedu. Allahumma salli ala Muhammad. Di samping lagi tepak banyak macam penyakit gula makin depan kok penyakit getel tak nyaman dia getel jadi. Pantangan apa cek benyan karena penyakit geter nah penyaman can dokter bodoh yang seluengnya dia pas pantangan aja benyan mak
tak oleh ngakan roti gandum. Boleh jet melarat ada gandum di rumah. Tak berapa mungkin diri. Tak oleh ngakan kacang almond. Ada lagi ya, magi dina ada lagi almond dia. Tak ada dia. Tak oleh ngakan telur. Dia. Dua lah. Tak oleh ngakan kacang biasa. Maka diberi kacang jek kering waduh macam mana. Tak oleh ngakan cukok tasek. Emak lah. Membolon tu buk lambak jadi lah. Emak lah. Berfikir. Cik saya sangau. Tak oleh nginum susu. Munso soleh. Kun susu saya tak oleh. Muka-muka pengantan ki paring nengak cek beda susu ben susu. Amin Allahumma amin iki. Susu tak oleh ya. Tak oleh ngakan cukok tasek sekolen kera. Udang tak oleh. Pokok cukok sekolen kera tak oleh. Tapi sekapin lah. Jangan pikir pas apa kok saya kan ini. Kulai mudda songkan naki muqaddas dimin rahmatullah alaih. Ke muqaddas ni kan mai saat songkan beliau ni kan punya pantangan lagi, kan punya larangan lagi. Laku ngobongin cukup tasik serang larang sikus fokus. Panglo sang rajin sarang macedik kuna ni kayaknya Zulfan ni palo. Mpian tak tahu juga sehat. Door cukup kus fokus. Mpian tak ada songkan ambian. Pasal apa juga pakai muqaddas? Engkau isroga kan betul ya. Ada nggak bisa ki alhamdulillah ki banyak nama ombol lagi. Kok teking ki bisa, king mata bisa, king masak bisa. Alhamdulillah. Tak bisa teking masak, teking mata tak berapa. Tretan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulaban panjenengan seteja kabula-kabulan Allah. Senyata-nyata kapi ala akon ada kasih perintah Allah. Panika sopaja bedepuk teh bahwa abe andi jagaan seseken kapan apa saya tetep aki Allah. Dalam ati kulaban panjenengan seteja arep aki iman dek Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun kanjeng Nabi orang mukmin sekuat kuat. Cuma melarat makin nyari orang mukmin kuat ni melarat. Sebenarnya orang mukmin tak kuat. Orang mukmin sekuat. Panika tidak lain dan terletak saja lebih fokus. Kau dinengki lebih fokus, lebih hubungan sareng Allah lebih fokus. Apa napa? Karena usaha nak kuat kangkui aja ke amanat lebih. Pon apa saya pakon muljaaki dari Allah Subhanahu wa taala atas saja perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala. Para karena Allah ni itunya ni kan mak sekotui jaga kulaban panjenengan ni berdua. Pertama ta'zimun lillahi. Kulaban panjenengan wajib ajaga ngaku-ngakina abak mun pasteh. Ngaku-ngakina abak mun kotuh dekat Allah Subhanahu wa taala. Kotuh nih. Kita termasuk alakon natan kulis setuju dek keperintahan Allah, acuakin natan kulis setuju dek kelarangan Allah.
Tapi aja wakil larangna Allah ben ala ko perintah Allah tak pas kotu gempang ala kona ben ating kelaki sewajib ilakonin kotu beda ilmu nah sesunnah ilakonin kotu beda ilmu nah satu jena tak ningi lopot dari kotu beda ilmu nah karena ilmu pada kasih apek ta'ah paratuh ben pajuna pun apa sateja seekala koten kulis sateja dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kula mangken tetepaan Pak, tetepaan bingung mak, bingung. Aba yonceng soro morok, aba yonceng soro pengajian. Benih kunjung maka kelepungan, kadang-kadang malah cupon malam rosta-rosta. Kula pas emos dak kadebun kajing Nabi. Dak rematatina umat Muhammad. Dak rematatina kulaban pajangan seteja orang-orang seiman dan seislam nikah bila ampun berdening zaman sila akhir makin. Karena pun apa tantara saja sejelas mulai dimin aba odi kantos dak semangkin se aba alebeti zaman alebetin beda siang beda malam beda siang beda malam beda siang beda malam terus cet aba odik bedenengi dua alam ni leh alam malam malam siang alam malam tak tepak beda malam tepak beda siang apa renggepi bola abah beda cerita namun kula ben pajengan reng kelepungan sebagian bedenengi alam malam sebagian beda alam siang kok ada berenggepi tinggal alam malam lah malam tinggal alam siang lah siang tapi ternyata saja kalau Allah subhanahu wa ta'ala apa nikah mun malam ben siang ada perbedaan mun malam ben siang ada perbedaan manusia sih beda juga ada perbedaan pakun mun se manusia juga mun se manusia beda malam ya beda yang malam kapi nggak mungkin nih beda yang malam kapi se beda siang ilak kunia pada dia beda yang siang kapi cuma sepi teripun arena napa kabede di siang hari dan siang malam apa ni kasi tak pada cetak apa ada bi Allah mak maksudnya malam sesamangken ben malam si beri malam lain ben semalam maksudnya malam sesamangken ben malam si malam ini kan lain siang silakun ben siang segelak ni juga lain pasti mun seiyadep na kula ben panjenengan nyama siang ben nyama malam pandai pasti malam secubaan ben siang secubaan sesemangkin ni ketretan ki malam sesemangkin ni pun cubaan ben semalam selaku malam cubaan ben sesemangkin sedu malam cubaan ben selaku malam siang sebenarnya kayak kula ban panjenengan ngadep na siang silaku pandai kampun lang ngadepin siang si cubaan tembang ben si beri terus apa nih sampai ke hari kiamat janda budi janda budi janda budi janda budi sajen tambah rosak sajen tambah coba suasana atau benar zaman mereka manusia ketibun apa kentok ya manusia kita tantangannya jangan rezeki ya mah ceng rosak ke zaman mereka pasti akibat rosak hal-hal siatupin manusia Allahumma salli ala Muhammad masa kentuk kiai cereng sajen akhir pengajian sajen ramai cepon sepo kelebungan mon lambok kiai ki masa nakaan anten kau lah sobung pengajian nakati ka intom ki sobung jet mah iki jet sobung jet lambok rang-rang pengajian itu setiseng kirang-rang baru nemu pengajian mulai beden yang pondok baru nemu pengajian mulai beden yang madra baru nemu pengajian mulai beden yang musola mulai beden yang langker mulai along bolong sarang ulama apa yang lebih ulama tak pas segempang akati mangkin masya Allah mak cerita narengko naro cerita kaungku lah mun lambok tak encanteng nyari jeding mun lambok tak encanteng nyari jeding tahu cek beda aing
Canteng gampang nyelo. Alhamdulillah. Mun mangken canteng tak celendam aja. Jeding saya celet. Leng-leleng ko saya to tak aki tak celok enjak bencanteng dia. Tabak ke canteng 10 ngaralah ada apa. Allahumma salli ala Muhammad. Lah ini keteratan saja kepada Allah. Di zaman sesajen mudi rosak. Paneka pangki teti nyata saampun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni keseta. Sampai setengah riwayat siapa sesete susah karena setan Kanjeng Nabi. Siapa sesete susah karena setan Kanjeng Nabi. Beda sahabat setan karena susah Kanjeng Nabi pun setan. Tada lain yang gimana ke Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini tadiran saja setan karena abang merasakan apa mak? Merasakan rekong, merasakan susah karena kehilangan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saja kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari kain mak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah rabui malaikat Jibril. Malaikat Jibril aja habis dekat Kanjeng Nabi, sempat Kanjeng Nabi ini kah atanya dekat malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan kaulah keduan pamator. Kenapa Muhammad si aturakin sampean? Kula teruatanya panjenengan kain tu kan tugas saampun lenguncok malaikat Jibril. Katina apa mak kucak nguncok? Baengki kan ajunan kain tu tugas dari Allah kangkui para nabi dan para rasul. Jadi mulai dari Nabi Adam kantos dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setejena napa seepakonaki sareng Gusti Allah paneka ngakui perantara panglatinna Allah kon pakonna Allah engki paneka malaikat Jibril. Panjenengan ampun lengoncok tugas malaikat Jibril engki Muhammad karena tanpa bisa os panjenengan bilalah tengkaulah tada umur jai pun Kanjeng Nabi bila tengkaulah tada umur panjenengan padahlah aku karena tugas panjenengan cuma menyampaikan pada partisipasi kon pakon Allah dek ke para rasul dek ke para nabi. Nabi tengkaulah pun lah tada jeng tada nabi boleh tada rasul boleh samarin tengkaulah tonton panjenengan ampun lepas dari tugas tersebut. Pas aja jawab malaikat Jibril mak. Jawab malaikat Jibril, punten Muhammad, punten. Cai pon dawun Allah bila ajunan atinggal dunya dan kula pas paringna tugas lain sareng Allah. Pon apa tugas saya bekal tugas sakit panjenengan bila tergula tada malaikat Jibril seotamah dan kula pakon nyabutin keutamaan penting atau penting seutama yang dalam kau diantunya baneka. Kenapa kayak itu? Pertama dan kaulah pakon nyabut keberkatan si budi dengan ibu menika. Jadi berarti keberkahan keberkatan mangken amponlah sulit ika oleh kulubun panjenengan sanaosa panjenengan sajan cok comil ka kiai sajan sok comil ka kiai sajan sok benter ka kiai ka guru banyabis kalaban apek tapanyoon barokah gini iki ya cabis ka kiai nyoon barokah cabis ka ulama nyoon barokah cabis ka saran nyoon barokah sajan benter panyoon barokah cuma sajen korang kuluban panjenengan narima barokah. Karena apa terjadi sajen ki keberkatan pernikahan boleh cabut sareng Gusti Allah kenisun. Icabut sampai akhirah laku orang pas para tak percaya ke barokah. Bila lah para tak percaya si kemudian boleh bisa tak percaya cek beda barokah. Mangkin ni kamu lah betul mangkin apa?
Kata barokah ni kun cuma ke baik sebenarnya mangken ampun. Letak aben letak tak napa ke aben letak yakin aben letak percaya cek beda keberkahan ni. Bahkan beda sian dianggapan manabi keberkahan mereka tidak lain ingki mereka bila la abu akasap pun oleh namanya. Tuku na lancar barokah. Tani na sukses hasil barokah, namun pobong hasil barokah, namun capi hasil barokah, namun pokok hasil banyak barokah, namun cekung hasil banyak barokah. Mun namun batale apa ada barokah. Di sana kejadian terus dah mudia kini kan, karena keberkatan namun mulai cabut. Tantretan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin. Ingki tak pasti cabut saja karena laki berdekoleban panjangan orang silakan nyata-nyata tunduk patuh dekat Allah ketunduk patuhan kuleban panjangan dekat Gusti Allah panikah saya bisa apa kita laki bede na paring-paring khusus dari Allah arah bagi keberkatan. Allahumma salli ala Muhammad. Ingki barokah ni kenapa barokah? Barokah ni ke ziyadatus sa'adah wal khair. Tambana ontong ben tambana fokus. Tetapi tak ada ukuran ke kata-kata banyak. Lebih-lebih mun nyariah ontong mun nyariah fokus ongkuna pada hakikat tak ning sari katunya. Tak ning sari katunya. Cuma tunya ni kah kebai sampingan na kuleban panjengan kangku nyari keuntungan fokus kangku nyari keuntungan ben kefokusan makanya banyak manusia ni kalah kalau bentunya tinggallah kalau bentunya justru saya panggil bentunya ni ke benih kepecelaan benih keuntungan malah datang kerogian malah datang kesengsaraan naudzubillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kulai ngak lambok ki kanan gula. Ekarai ki bunyak santri-santri kelepungan. Pada umum santri kelepungan tanaan lambok ni sik jekung. Nasi jekung polos loh. Nasi jekung dek selan poten sekali ruang. Ikan tu berde makin rengakan nasi jekung mololo. Orang rang, makin berderang-rang si benyampun lah nasi pote atau nasi selah tapi selah namanya pote. Cekung lah tak pote berde nak karena kini ada paling sebulan sekali ya. Ini tadaran saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keberkatan masya Allah malah. Itu kare-kare kun banyak comel kuleban panjangan ngarep pernyonan dari para ulama kenging barokah. Cuma abu ampun letak pati ayakin ungku cak mun bekal ngoleh barokah. Letak pati warga aja. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kasih pertama. Si nomor dua tugas malaikat Jibril telepon si paling penting sareng Allah pakon nyabut ilmu. Pakon nyabut ilmu. Ika di masih pas luang ngakin tuh kiai cabut ilmu cering pengaji terus-terusan. Radio badai, TV badai, lima badai, YouTube badai, ada itu happy pengajian leng-leng boleh dapat kedamai. Allahumma salli ala Muhammad. Engki pengajian sajian banyak, mapas bisa ilmu bisa tambah kurang gitu. Gini lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Saya enggak mengerti. Saya maksud kalau ben ilmu cabut panika manfaat ilmu keni sekoni sareng Gusti Allah cabuti maksudnya cabutin benih orang-orang silakan beda ilmu nabah ta'iban di ilmu buntan justru orang-orang si belajar kalau tingkat tinggi sampai sarjana sampai SSS banyak S arokun sekon le ilmu nah tetapi manfaat temelarat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun pengajian sejen banyak. Cuma manusia pun sejen tambah butuh.
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu. Jepun dawuh kanjeng Nabi, ya'ti zamanun ala ummati yakthuru fihi al-qurra'u wa yaqillul fuqaha. Bakal datang setong zaman dekatan umat ni depak ni pun zaman nikah. Kamangken kula ben sampean ni depak pun. Ya'ti zamanun ala ummati, bakal datang zaman atas tang umat. Sidim meneng zaman diri yakturu fihi al-qurra. Banyak semulang, banyak muballigh, banyak tukang maus, banyak tukang ceramah. Banyak tukang ceramah, banyak tukang pengajian, banyak muballigh masuk kampung-kampung. Masuk ke sisi paling melarat, makanya kamu ada pengajian, beda pengajian. Pas sare melarat ke desa, sare melarat ke kampung, beda pengajian. Sok masuk muballigh si jauh, pada datang muballigh si semak, pada datang. Malah kadang-kadang ya semak tak kendain, si jauh si kendain. Tetapi wa yaqillul fuqaha, ternyata sekoni orang yang ngerti ke hukum Allah, sekoni orang yang ngerti ke hukum agama. Allahumma salli ala Muhammad. Teti tak nantuaki banyak pengajian mun nambah pengauningan si manfaat, mungkin nyaman nambah pengauningan bisa jadi. Allahumma salli ala Muhammad. Sandi ilmu pangeran gini sandi ilmu Allah, semagi ilmu Allah, siapa yang manfaat ilmu Allah, semakon nyari ilmu juga Allah. Munlah saja sareng Allah dari mana apa saya pakonakin sare be Allah pasti siapin beli sunnah kebegi orang-orang senyare. Umpaman kalau ban panjangan nih pokoknya nyari ilmu lah jangan ada ongku mulai kana pengaji Quran, pengaji tauhid, pengaji tajwid, terus kata saki sampai tahu banyak ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Ibeki ya Allah, karena Allah makon, karena Allah merintah nyari ilmu, makon nyari ilmu sareng Allah pasti siapin mun bekal ibalis perintah nikah. Napa lis balis ya mun ni bakon nyari ilmu ya ilmu si beki ya Allah. Tapi Allah Taala ni belas Allah siapa ka orang si nyari ilmu pasti paringin manfaat telu gelut. Manfaatnya makin dimin, manfaatnya kaki ipeli sarang Gusti Allah. Siapa sekira-kira lah aduh, siapa sekira-kira lah cocok, sepak kangkui kenging ilmu manfaat. Paneka tantona satejena Allah sing ngauningi. Kula ben panjenengan tak oning. Kanjeng Nabi bisa sallallahu alaihi wasallam selalu seesok on tak pernah kepeke. Selalu saya penta tak pernah ke peka, saya doa tak pernah ke peka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, nyu'un naten kula deka ajunan ya Allah, ilmu si manfaat. Karena tak setuju ilmu si dapat dia kita manfaat. Jadi saya minta kanjeng Nabi ilmu si manfaat sampai doa pandai ibu langaki dak keten kula setuju umat supaya umat akan selalu mau doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, inni saungkeuneuteun kaulah as'aluka paneka nyuon ten kaulah deka ajunan ilman nafi'ah, nyuon deka ilmu se manfaat. Karena ilmu si depak tak nanti manfaat lah makanya kita retan banyak pengajian macam pengajian nikat antaran saja kun kari banyak pengajian tetapi sajan tambah pedang orang si tak ngerti hukum Allah subhanahu sajan tambah putu kulaban panjenengan teratan saja. Maka dari kain toh toreh kulaban panjenengan si hadir malam mangken papadang niat ngaji kulaban panjenengan karena si manfaat. Papadang muljana tortocu'na atina kulaban panjenengan si hadir panika karena ilmu manfaat kalaban harapan muka-muka kulaban panjenengan saja malam mangken mangkia
pelekna Allah dak kekulaban panjenengan manabi kaparingan ilmu semanfaat. Amin Allahumma. Niki on dua pun. Pas nomor telok tentang saja. Nomor telok pun apa malaikat Jibril? Malaikat Jibril pada bu dan kula tugas sampun ajunan tinggal tunya Muhammad dan kula bakon nyabut katodus nareng bini. Bakon nyabut katodus na orang bini. Jadi orang bini mulai kajing Nabi setan apa boleh kata kasamangkin lah kajing Nabi jauh ampun lah kekuluban panjenengan. So banyak orang bini saya tak tahu dosen. Saya biasa ngobrolan ban kayak laki ampun lah banyak saja banyak mun lambak. Ni bini cacak nareng laki siapa ni buru mah. Lek dak mah ban lek buru lambak. Mungkin kenapa banyak tanya? Ya, sajen tambah korang sajen dak budiaki terutama sajen banyak reng bini seeka bini tak todus kalakin sifat reng bini si paling muljen yang dalam rumah tangga benih kun todus kakek laki si benih muhrim malah todus reng bini kalakin Allahumma salli ala Muhammad. Dari mesti maksud reng bini todus kalakin reng bini tak pangkempang agabayan tengka se mamalo lakin torse medeteng kamaluan kasih laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berarti reng bini disiplin, ya disiplin. Yang reng bini lah tetap todus kalaki. Karena mau reng bini tetap todus kalaki, maka reng bini ini kedisiplin kasih laki. Tak pangkempang banyak kerja ben laki. Tak pangkempang banyak ngomong ben laki. Tak pangkempang ceremi ka ben laki. Tak pangkempang abek akating ka tak fokus ya ada laki napa boleh tak ada laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi telok nih bakal ampun geni sekoni padang ampun. Nyata pertama dari keberkatan oleh korang. Nomor dua ilmu manfaat oleh korang. Nomor telok tadaan ketodusen. Tadaan korang ketodusen deng bini terutama tak todusen yang dalam rumah tangga ke keluarga pas tak todusen bini ampun kakek laki lain sebenarnya di luar. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Mangkan harapan mangkar muka kulaban panjenengan orang iman, orang sekuat iman nah. Mantar-mantar tetap kulaban panjangan kengi akan muljaan ya ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kalaban aba inilah itu paling fokus manusia ben paling semaan manusia tor ekeleburin Allah subhanahu ini kasih bakal iki bekas warga dek kade jadi orang yang masuk ke warga dek kade ini gampang jadi orang yang ekeleburin pangeran mak di pangeran lah tahu saya tanya malaikat iki beda maji malaikat kan pangeran siapa itu pangeran tak usah lah masuk ini ke orang si paling semata Allah pas beda boleh kelompok si nomor 2 umat Nabi Muhammad masuk ke surga cuma masuk lebet proses lebet teteh keluh gula ben panjenengan saja orang-orang seiman kau tu partaje cek beda teteh lebet teteh partaje cek beda hisap hisap partaje cek beda tempengan tempengan ku king sateja na lolos teteh lolos tempengan lolos hisapan lolos masuk surga itu beda proses ini kan kelompok si nomor 2. Anapun kelompok si nomor 3 tentara saja pada pun si nomor 2 keng tak lolos beda si keker neng tempengan temuh cek mun tempengan nah amal baku sekala kacuban neng hisapan banyak potlo poteh karena dari amal-amal saya kelakon yang itu nyampun lah nyata-nyata banyakan kesalahan banyakan kekeliruan saya paling niser beda mak orang siapa ngerasa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a jan Al-Qur'an siapa ngerasa cek mun aben mun kocak orang sila ala kau bagus
tapi ternyata saampun aku laku buku nih bagi catatan bagus sedek sekali. Nah itu wala meteteng cantimin wala abad ahli bojong, ahli berjamaah, ahli zikir, abad lebur hadir ke pengajian, tapi ku laku mak abad silapang rasa banyak ngelakonin bagus, ternyata dek catatnya ngelakonin bagus ini. Kenapa? Karena abad tetap odik keleban rida ndak keputuan. Abad ini kan tidak keputuan, tetapi makilah bedah perintahnya re ilmu ni kekotu sampai ke mati nah. Perintahnya re ilmu pada kekotu sampai ke lepas dari kesadaran. Nah, kulban panjenengan atina hal kesebut. Mun kulban panjenengan atina keridaan sebeda. Atina tor ari tor atina tor rida kekeputuan sebeda dengan dalam abad panika. Jadi sajan tuah malakaton sajan tambah fokus cantiwin malah sajan tak ikatrai masar ngajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi beremah tak lolos lah. Bodoh lah netri lah. Itu sudah ibu bare ibu na netri ni songai deh. Bini songai ibu bare neraka ibu bare net. Karena setenteken lah loncat lah. Dalam hari dari tadi ada terpeleset kekar ke bawah. Nah itu harus tak lolosnya. Jadi kelompok si nomor telok umat Kanjeng Nabi Muhammad mangkat ke swarga, keng pataca purgelu kan neraka. Sahabat mular sampun Kanjeng Nabi ada bu senikah. Atanya sahabat dari Kanjeng Nabi sabona apa bita orang si tak lolos dari kelompok si nomor telok geger ke neraka sabona apa abid ning neraka kentu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi tak boleh lanceng tak boleh abid sekejaan mak. Kanjeng Nabi kun cuma jawab ndak kan Kanjeng Nabi pakun abidan nang swarga ya ingki jan mak. Lah make puluhan tahun ribuan tahun ning dalam neraka mun dibudi napa kun masuk ke swarga pakun kan abitane swarga karena tinggal masuk ke swarga tak war keluar boleh nang swarga pasal lanceng apa tapi kula pun panjenengan tantona tak terus kata panjenengan terus benten kelas telok tak terus kelas telok sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nikah seeko cakin can kitab usatul mukminin. Orang mukmin ki ngadereka. Orang mukmin ki ngadereka. Cereng mun caca dereka mun caca dosa ben salah ni kata usah aku tu ben orang si banyak mah. Nang ngebi tibian bisa dereka. Nang ngebi tibian bisa dosa. Napa boleh ki sekitar beda orang. Termasuk yantaran nang yitian beda bini. Renglake bisa dosa karena beda bini. Sampun bini beda anak. Makanya itu aki gila pengantan ben pantuna MC namanya terbah tetia si bini andi arti teti oleh keturunan alhamdulillah jadi abak bi tibian ini bisa atusa abak bi tibian ini bisa atusa napa boleh abak beda setian beda orang siapa bini sajen gempang atusa tambah anak sajen tambah gempang atusa lencelena maksudnya para keleban panjangan tetap nyekenin deka ilmu seibulang para ulama seibulang para kiai malah badan nabi ini nambahin abak ditereng mulja ya junan Allah nambahin anak juga nambahin mulja abak ya junan Allah subhanahu. Maka dari itu tantaran saja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu jawab Kanjeng Nabi alimu auladakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Alimu murok kebaan kapi auladakum deka anak-anak ban kapi wa ahlikum ban bini ne ban kapi. Napa saya bulan ngakina mulang al khaira deka bagus tetimun bedereng laki perintah sareng Kanjeng Nabi pakon mulang anak ben mulang bini
berarti kita reng lake cek gempang abini mun tandi ilmu. Paham ki? Cek gempang abini mun tandi ilmu. Malah kadang-kadang sebagian ki muntuk kun tau ngakan, alhamdulillah paring kelar tau atana. Alhamdulillah paring kelar tau nyinduk nase. Alhamdulillah paring kelar ngakan banyak pas abininya. Ya Allah, di ini di santri mak. Santri apa santren? Allahumma salli ala Muhammad. Santri lagi ya lebur kasih tong ring bini. Teti ring bini pane ke karena leburin lah nyaba nginangin. Cek si aring laki ada lebur ring bini ruah. Lebur ingin-anginan nih. Ingin-anginan. Akhirah cek lelagaya anak-anak mungkin ampun lah lepas kontrol dari ring tua mak. Sebini nak bini lecet nak HP. Beda tadi sih nak HP kata nih. Padahal jaringan je malah kena. Allahumma salli ala Muhammad. Kayak laki juga nak HP nak nasi dan ngudat beda tadi nak HP. Tetih ngin anginan masuk nek bini pun komunikasi bendeng laki ini bani nggak sapa sering kirim foto ampun lah akhirnya engkau dek rumah sebelumnya epentai lek yang ngajak le-alean lah cek kembang sebelum bukan epentai bentang reng tua engkau teroboh desi kaca-kaca ke Mahi pakai caca apa nih telepon tak nyaman, kau tuh caca langsung, Pon lah persetujuan si kedua, ya munde enak ngantos tak ada nepa, meri. Ini ketetian di wadi nih mak, ketetian nih. Bila sih tidak apa, aduh kesempatan sedu malam. Apa entar ke kompolan malam di situ tengahnya sip menembun dan menembuk gampang mangkat mak dari poduk ngincam sepeda tetangga berangkat entar ke kondeng bini panika cek renginya mana nak kanak padang kuntero sebab ya tak mikir risiko. Mungkin ada Abu Nabi Muhammad rahmatullah alaih menjadi kaulah kakandeng sepo kaulah cai pon da Abu kullu syai'in rasikhu. Jangan lu meja Arab bisa ada nengi kamus bi kullu rasikhu gini. Mungkin tempat kacak di Indonesia. Pak apakah pi beda risiko? Nah. Kita mikir jeng kunjung merempuk daripada kanan pah masuk ke lem Roma pah wak duaan ning lem Roma seembuk ni sorok kada murah jalan embuk lah langala apa iya ping tina ping kola kada murah apa ntar ko kombolan temu pun kita tang kejak Roma ni ke pasuk ke laki mak gerebuk pah pun tetang ke gerebuk pah pakabin mak aduh ya perak si laki yang ceritakan nyari kini kau guna tigreng tuan masya Allah mak posang bacaan ane pasuk ke laki dapat langsung pakai pakabin cet teten gini kejan mun berdeni bini along bolong pun ke laki bini muhrim bae beteti pakai pakabin ternyata saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah nih keltong kele sabane kampon timun kanjeng Nabi merentaring laki epakon morok bini epakon morok anak epakon morok bini sebelum berumah tangga cek kutu abang kutu di ilmu montuk pamapa Allahumma salli ala Muhammad coba mon lah kapaksa lagi mak kapaksa pon karena abang lah cetan di ilmu ungku sebulan akin nak ke anak makan alhamdulillah sebab dena kiai ben pesantren nah sebab dena kiai ben madrasah nah alhamdulillah abak ki iparingin eti kalau ben belesa Allah karena tak tahu na abak torpudu na abak
motoro anak dek ke para ulama, motoro anak dek ke para ustad, motoro anak dek ke para kiai kangkui bulengaki. Alhamdulillah. Nah, ini kasih pertama. Pas makin urus Nabi ini mah kan pada perintah nih. Alimu auladakum wa ahlikum. Morok ke baan tibiin, morok ke tibiin baan dek ke anaan, benda ke bini nah. Lah tinggal pak ke bagian bini itu sih melarat. Abak morokah kau tu pada ben seburu kaki ke anak, seburu kaki ke anak. Ampun dah tak bisa ampun le serakin anak karena abak tak mampu keterbatasan si bedining dalam abak jen ilmu ampun dah tak nutu tak bisa. Jadi bisa ipotorok ke kiai, ipotorok ke kiai, ipotorok ke kiai selain. Alhamdulillah. Amun bini mun tak tahu morok abak apa ipotorok ke siapa? Nah, dia sedih kepikiran. Ipotorok ke siapa bini dia pas ipotorok ke siapa? Ipotorok ke kiai ya. Ipotoro ke karai. Saya repot pasang. Tinggal ipotoro tanggung jawab selain pada rumah kulaban sampean. Nah ini kesel repot. Tinggal pakai bagian bini ini repot sudah. Maka dari kalian tanda saja. Dan salah setengah karangan kita pak ulama. Oh jadi ada iya. Mak leben tak tusah. Mun lecet ben tak bisa morok bini nah. Persis pada ben tak bisa ben morok anan. Ben kotu tabis ke kiai, ben kotu entar ke kiai. Apa entar ke kiai? Ngaji ke kiai. Terus tinggal apa bulangan damari bulangaki sareng kiai. Kiba mulai bulangan ji, kiba mulai oleh ngaji jadi pas buru kaki ajarakin ke bini. Seterusnya, terus. Tak bisa gitu kiai. Seakas apa bilat tina. Pas nyari nafako apa bilat tina. Cai pon karang nangkit na ulama. Cebu seterusah. Iya mun lakar baan tak bisa morok tibi. Mun lakar baan tak bisa morok tibi. Pas baan ngaji ka ulama tak bisa kialah. Kangku ibu kaki ke bini na. Maka wajib reng laki ni ngiti ni bini na. Kangku ngaji ka ulama. Kangku ngikutin ngaji na ulama. Kangku hadir ke majelis taklim para ulama. Alhamdulillah. Saat semangken ampun banyak reng laki ngitinin kangku ini bini bisa nyari ilmu. Alhamdulillah. Keng kunjam maka kadang lepas reng laki karena supaya tadi tanggungan tak tusa ke aba. Moro ke tibi lah tak bisa. Moro ke tibi lah tak bisa. Ngaji ka ulama ibu kaki naga bini tak bisa kia. Jadi lebih baiklah kita ngitinin baik bini supaya ngaji norok pengaji na ulama. Kadang lepas kontrol bansi laki, lepas kontrol lah nih bini kadang kuncuman di alasan intara ka pengajian. Pak depan geng berdepan lo lain. Arwah saya kata kok. Jadi kau kontrol tetap reng laki kau tu ghirah, reng laki kau tu curiga. Reng laki sampai lepas dari kecurigaan. Karena reng laki lepas kecurigaan ini kan di dalam neraka mak. La yadkhulud dayyuth la yadkhulud dayyuth napa? La yadkhulud dayyuth al jannah. Tak kira bakal masuk dak ke surga. Pon apa ad-dayyuth? La yadkhulul jannata ad-dayyuthu. Tak kira bakal masuk ke surga ad-dayyuthu sama dayyuth. Siapa dayyuth? Alladzi la yagharu ala ahlihi. Orang laki tak pernah curiga ke bini. Pokoknya lah lepas dari tanggung jawab nih bini ngaji ada mah baik kan mangkat sih ngaji lah yetinin engkau malah tak tu secansi laki benci bini ke baik benda mah mangkat ke pengajian tinggi kuning kernik beribu di SD nah itu mengucap intara ke pengajian pada penorok kayak laki tak tahu jaga ada emah nah itu Alhamdulillah. Jadi tengah hati tidak budi makin nikah sesuai kalaban zaman pun ada sajian tambah rosak. Jadi pun kajing Nabi, la ya'ti alaikum zamanon illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tak kira bakal datang zaman si bagus dah budi rejang kajing Nabi. Pakun zaman si hidup naban kapi sajian tambah rosak. Tetapi sajian tambah rosak. Pakun
pangate-ngaten aku leban panjenengan neka kotu lebih kuat lebih tanam maki rasa takut ongku dekat Allah hak tukati ongku takut dekat Gusti Allah supaya iman bisa ongku seken karena seken paneka pasti orang seiman seken ekeleburin Allah orang sekeleburin Allah papacren yang itunya papacren yang alam akhirat amin Allahumma amin. Pun apa sih bulan ngakin ke anak ban ke bini gitu kiai al khairah allimu auladakum wa ahlikumul khairah. Nah, kalimat al khairah ini ke Kiai Nawawi Banten ada bu. Kiai Nawawi Banten nih kitab ada bu amaknain al khairah nih. Napa cepon? Pertama bi antu allimuhum bi syara'i'il Islam. Anak si ajarin, anak si ngaji, anak si ajar, tidak lain cek melopot ajarna anak, ajina anak, bulengna ke anak, peraturan-peraturan agama Islam, cek melopot dari ilmu agama. Anak bini cek melopot dari ilmu agama, anak ajarin ilmu agama, bini ajarin ilmu agama. Ini yang pertama. Yang nomor dua. Wa bi antu allimuhum bi mahasinil akhlak. Si nomor dua tidak lain kuleban panjenengan si andi tanggung jawab orang laki morok anak morok bini jak polopot anak bini nah ajarin akhlak si fokus ajarin tata krama si fokus ajarin budi pekerti yang baik ajarin nata kaudian semapan setak keluar dari kerisah sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasien nomor telok dapun Kiai Nawawi Banten wa bi antu allimuhum bi riyadatin nafsi. Si nomor telok tidak lain kula ban panjenengan pakon mulangin anak fokus pakon mulangin bini fokus arti fokus ingki mulangin de remah anak ben bini si bisa andi kekuatan nahanin pangaterona nafsona. Nek aca-aca mun anak pindahan mak, mun anak ki kening jaga, ting bini ampo tak ning jaga mak. Bila kadung batang ngocak ro kuah. Kadang-kadang lepas eti dari silake, aben nanti isi ketero temu tahu bini banyak utangnya konoreng, banyak utangnya kasih lain. Tetangki compok mak ketetian di bari. Badene bini temuan di otang teng tani biasa nih mak orang tani biasa selaki nyiram boko alandu nyiram boko mekol nang gele nonton sape sebini otawa temuan di otang 300 juta bengki ya Allah yang mana itu roten mengatero mak citnik bini pada ngerajuan terus nanti bangun laki pangaterone kacaan 10 juz 10 juz pangaterone roterone ke 10 juz sesa juz sesa sasanga beki nek bini sesitung beki kakek laki itu mengokor tero nahanin pangatero arupakun gelaran ge laki karena apa karena di ge laki pangaterone cuma setong kuna tempeng mundi bini sesanga ini bini ini mau kadung tero mak. Lemeli bayi mau tak bagi pun selaki ampo deng nyerodeng. Beda tak ada. Oh engki deng nyerodeng mah. Padahal kita tidak bisa lagi. Isi laki tadi bisa minta din magolek, saya bisa apa ban saya minta aja dia. Tina kau awak tengah. Beda tak ada. Yang gue tanya. Bada ni bini aja belenceng ngakui pesan TV. Bayi maksudnya tak usah minta kalakin robo oleh naderep oleh apa pun ngalak landuan mereka ada ngalak oleh narawan bola tak tahu cak rawa apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bada ni bini lemeleh kalaban ngakui banget TV bada tak ada. Bada tak ada. Tak amit kalagin nah, bener tak ada? Jadi ya.
Mun badereng bini asala ka Allah karena le meleh mun caan sanaosa ao banget tibi pesena tibi tunjana tibi pakun wajib ait laki. Ternyata ring bini tak ait kasih laki, tak minta etika selake pas le meleh tanpa perhatian daripada selake maka tusan apa kau ni kedua selake tu sekia apa karena gara-gara kan tak kita ya ajarin dengan selake muni ajarin dengan selake tak kira. Allahumma salli ala Muhammad kulan di bini maki baju ba mak Allahumma salli ala Muhammad tak toman le barang saya beli tak ambil ka kaula pakai ini apa boy mas ambil ka kaula maski pesena TV maski artana TV kula meli anu iya kula meli anu iya kula meli anu la kula meli anu la. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kan makin cek banyak anek bini pas melek kerudung sekejap oba kerudung sekejap oba riyah sekejap oba riyah pas tanpa IT kalake pola nasi kun pah ngocak cek ringtang pese TV beda tak ada termanter pengantan anyar ben haji anyar nikah manter selamat terdiri tunggal ka nikah amin Allahumma. Paling ruwet cetretan nikah pengantan ben sepupu lagi marah ke bala pada sepupu ke ben kok bolan paling ruwet cet bini sepupu ruwet deh ruwet ni maani ada jajan nak ilang enak ya ni maani mak bu mani si darum ting tak beki ding nyerodeng iki kirna anan mah jadi berapa repot. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang bah bongal mah jadi nyaman adalah sepupu mak bongal apa sih tak kacau elah benar anan mah jadi mak rontak ya. Allahumma salli ala Muhammad. Engki sana ko mo ngabin sa mga tengah-tengah sa cisay pula tengah teh ngabin sa popo ni katengah-teh keng ngabin sa popo ni ka mawalian mak roa mawalian karena tabuna Imam Yazid Al-Bustami tabuna qalla ahadun minal awliya illa wa huwa Allahumma salli ala Muhammad. Sekonni setong orang wali dari wali Allah kecuali apa mah bisa jadi orang wali karena reng laki jadi berdiri kuasa Nabi ini nah kuasanin kalaban apa kuasanin kalaban nyakit Nabi ini nah kuasanin kalaban tengka pola tak bener ini nah kuasanin kalaban tengka tak cocok apa saya ketengka ini nah keng reng laki ini kesabar reng laki ini kesabaran daripada reng laki ini kasih mengangkat di tengah kewalian dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala itu ngabin siapa mula nam nyeranyam dengan mari lale gaya tangan tujuh boron iya ini kasih mewalian mak umpahay laban marala burung si wali. Allahumma salli ala Muhammad. Teratan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari kain tertan saja kulaban pancinengan saat makan apang kita ka ilmu tore arapaki sateja ngarapakin sateja ilmu si kaperang kulaban pancinengan manter teti ilmu si manfaat. Amin Allahumma. Kita salawat kelun makanya sekecil Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib Ya Habib Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika
حبيب يا حبيب يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا حبيب يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله بكرموا أهل المثاني فهزار اليمن ضارت واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرت ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا أخطاء جمع الفخر المؤبد حيث أوتينا أخطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا حبيب يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أحيا الصورة مولعت إذ حبنا بوجود المصطفى الهدي محمد. يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا حبيب يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله واتنا نهج سبيلي كيف نسعد ونرشد رب بلغنا بجاهي بجواري خير ما قعد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد وسلام مستمر كل حين يتجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا حبيب يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا
يا حبيب يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا حبيب يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على Muhammad. Kulinya tanya ini ke terakhir pun malam. Napa sepaling arke? Jawablah seromban apa bay? Napa sepaling arke seberiaban sambian semun odi kalaban rumah tangga. Khususnya lah berumah tangga kalau nikah. Sita rumah tangga kening pertanyaan gini kan. Keng khususnya pun lah rumah tangga. Sekalaban panjangan saya rumah tangga. Kenapa sepaling ciar ke negara sambian? Dari jawab. Napa emas? Napa emas? Napa kon? Oh, beri saya jawab sangkol narik sepo. Ya ada jawab sangkol nah ring sepo. Sangkol narik sepo di bini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun lake beri saya jawab bini sangkol naring sepo. Bini tanah bini. Mun bini saya jawab sampean bu tanya ki bu saya paling berharga kesambian ning icopok ning kenapa? Tretan saja sesuatu sangat berharga nih kekempang hilang. Tetimun tak kempang hilang berarti kurang berharga. Tentukan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpama kelebihan panjangan ilmu. Orang kehilangan ilmu nih kama paneke ternyata arah pema ilmu bisa kempang hilang karena ilmu dia sangat berharga. Itu mengucap sangkol napa sangkol dareng tua. Paneke kita berharga karena sulit hilang. Ya bedengi sedang ngandang hilang istilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya laki ilmu bedengi sedang lang mailang. Bening hilang mungkin laki hilang mailang. Cuma tentukan saja debunuh kanjeng Nabi si paling berharga bedening dalam kau di nikah. Baik se kulaban panjenengan la ampun berumah tangga ataupun tidak, saya seampun la kulaban panjenengan rumah tangga atau ki punten panika tidak lain amal si elong bapolong mulai ki kanar. Amal fokus si elong bapolong mulai ki belik semon ontur dateng amal kebanyakan dalam kau dinamba. Kadang hilang, kadang datang, kadang hilang, kadang datang, kadang hilang, kadang datang. Ma bisa sesuai kalaban abe tak selamat tening dalam kaudian kalaban dalakon salah. Sedangkan dalakon salah ni kah kempang mata de nilai dalakon si bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Setong contoh saya pun kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda 6 perkara. Beda 6 perkara. Seta eka pangrasa mau eka lakonin senam-nam neka fokus itu mutada sekali. Beda 6 perkara kalau rekes beda 6 perkara mun ilakonin sen 6 perkara neka jumlahna long papolong na kulaban panjenengan atas kefokusan oleh na salat, oleh na puasa, oleh na zakat, oleh na haji, oleh na umrah, oleh na apa pun semacam temu tak ada tu. Eka lakon di sen 6 nih. Rosak di sen 6 nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya nama 6 pertama al-istighalu bi'uyubil khalqi. Pertama biasa ngaca-acaan mukaan ngaca-acaan atungingan cuban orang. Baru ada ngaca-acaan cuban orang. Jadi ya. Itu mun ngaca-acaan cuban orang, mun ngaca-acaan tak bener orang. Sekira-kira orang sekaca-caca tak bener. Mun ngaca-cacain orang kan apa sakit. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dan ini tanda saja kepada Allah. Anikah termasuk merosak amal-amal fokus selebat. Merosak ke amal-amal fokus siampun lelong polong mulai lembur. Na'udzubillah. Allahumma salli ala Muhammad. Nomor 2 tanda saja wa qaswatul qulub. Nomor 2 kelina ate, petengah ate. Orang keli ate, orang petengah ate. Ini kata tak lain tanda saja kepada Allah. Ni ke mata ada encukan ke amal-amal sebagus. Nah itu tanda-tanda orang petengah te enggak napa? Tanda-tanda orang petengah te ben keliate enggak napa? Idza wu'idha lam yatta'id wa idza zujira lam yanzajir. Bila belain bila paingat tanda ngalak ka paingat. Bila le cekeh dari kelakuan si tak bener, tak anda ka pecekena orang si nyeke ni. Ti abang mau laku salah, suruh ambu di kelakuan saya salah, ini kata anda, lah ini kering keliate, ini kering petengahnya. Atau benar abang tahu cak mun tepaan lopah, enggak benar orang, tanda enggak benar orang, tanda enggak orang lain. Lah ini kejaman orang keliate. Idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izatun kal ardi in sabiqat lam yanfa'il mataru. Orang keliate nih, kelihatan ni kata antara saja napa bila peringatan tak ngelak ke peringatan lam tanfa'hu mau'izatun, tak bisa manfaat pun apa makai petotor fokus makai datang ke pengajian ada langit dingap di paling kun alongku sebelum beritahu cak bintang orang hitam mulai ada karoman dua karoman tak ada tak boleh apa ni kan nyaman kelihatan kal ardiin sabiqat lam yanfa'il mataru pada ban bumi bila ampun lah kajal bumi kajal, maka yung cedna dari rumah bayi tak kira tembu apa? Kita menin jagung tembu mutak. Ini kenyaman tanah kajal. Orang kelihatan nggak kelihatan. Tadaran saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tampun apa itu tampun dari yang kelihatan? Orang tanggung kelihatan. Babunya cukup malam. Babi asaki cukup malam. Babi asaki ada si halal. Babi asaki mausan Al Quran. Biasa akia kancaan ring fokus melarat mak melarat titis pong abe kita kelihatan tari nyoon kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kulaban panjenengan selamat taki dari kehelinate amin Allahumma dan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala selamat Allah wa hubbud dunya ben lebur ketunya bener yang lebur ketunya bener yang lebur saya ada kengru bener mak sekocak lebur katunya benih sepola na radio tukong na benih sepola na bunyak tani na punten sekocak ring lebur katunya ingki banikah tunya se masibu abeen se nyampe tak ingat Allah ti mayusghilukum anillah pan bisa se masibu dak kabeen se masibu ka kulaban sampean ning kelaki Allah karena sibuk na lakoh tak bojong laro nyaman tunya roh si masibuk si masih sampai tak bojong roh tunya nyaman mungkin kulaban panjenengan maski atau kunga peraja tu kunga atani balai bertani nah tetapi abak tak sampai atingkal Allah kewajiban Allah abak tetap alakoh kesunatan tetap alakoh arwah insyaallah tunya seeka parloh nyaman tunya saya bisa kebaik kendaraan aku leban panjengan kang ku itu tiring ontong ngadep Allah Subhanahu Wa Taala amin Allahumma ya yang kunci mah melarat mah usaha dengan di ilmu saya panik dan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala hubbud dunya panik juga bisa ngarosak kaki ke amal-amal bagus pas wakilatul haya beli kesekila boleh sekonin todus nek benikun todus sering bini benih reng laki sekoni todus kian makicok menakin ni magila ngala arta ng orang tak lebel lasa biasa autang tinggal 2 bulan yang kepat tak usah nyerah waduh kan mungkin lah tidak ketodusannya pada kecukan dan ketodusan yang laki atau yang bini pada kecukan mata ada apusek ke amal-amal fokus watulul amali ban lanceng ngenangan renganceng ngenangan ni kama eka panglo pangeran mak orang lanceng ngenangan ni berarti aban tadi ilmu masa depan jangan tadi ilmu masa lalu
Padahal kau dian kuleban panjenengan si fokus nih kama mun kuleban panjenengan bisa belajar ke masa lalu. Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hereng seiman tako benda ka Allah ben bas ngabe sebeende ka apa sila marelay betin. Zaman semula lambok roh aro abes roh, aro kenang roh, aro pikir roh, aro olatin roh. Apaan saya kalakuan dengan zaman lambok? Pernah aku salah? Pernah aku bagus? Kan tidak boleh lah aku nodi nih mak. Lah aku nodi yang gula manusia kan jadi dua kan. Bagus coba. Terus-terusan tadi kan. Bagus coba, mati. Nah, harus nyaman. Bagus coba, mati. Nah, harus tidak nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dua kan. Bagus coba, terusan. Nah, selalui zaman saya mulai beli lambak, kan cedek boleh lah aku nari bagus coba. Saya kotui kenang pun apa, muncul lakar pada gitu, muncul kenang. Mun saya kotui kenang torso ya bas, sambian saya pernah coba lambak, kira-kira mereka sabora apa enten pun tusan. Tusan saya lakukan lambak, kira-kira mereka sabora panja. Tak uning, macam muncul tak uning, king sambian sabora apa enten. Kalau keluk ketetik na abak mula abak lah sabora. Mula abad tobat pas payakin Allah tak kira tak nerima ka tobat aku leban panjenengan. Allah tak kira tak nerima ka sapora aku leban panjenengan. Si fokus ini kaki ku leban panjenengan pernah fokus salat pun semacam salat sampean diterima sareng Allah dah punten. Jadi parlo kula ngabas masa depan sopa aja napa sopa aja kasih laku ini ketak pangkempang ku leban panjenengan medeteng hal-hal siniani medeteng tingkat-tingkat si tak bener. Karena pun lebih belajar kasih ada. Itu pun orang tulul amal lanceng kenangan nih kama. Orang saya tak pernah belajar ke masa lalu. Jadi kun saya kepikir, dorma lakun, dorma dua malam, dorma seterusnya, dorma bulan datang, dorma kau ni anak bini, bila saya keyakin Roma, dorma pokoknya terus. Jadi masa depan, sambian ceceng lanceng ke lu masa depan sampai mikirin, mana di anak bini ini masih menang kok kancet teh, bila saya menang kancet teh, bila saya keyakin Roman anak. Mak sampean mah kau sudah bakas saking sampean umur kira-kira dah balakun dah bentar jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini tantaran saja. Jadi nyaman tulul amal itu kan lanceng kelungenang. Orang si lanceng ngenangan nih kama. Orang si tak pernah ajar ke masa lalu. Tak pernah ajar ke masa lamba. Cak mun abak lalai betin. Ada setong contoh bain. Mungkin saya hadir kan tu pada seumur 40. Ya lebih mak. Benyan si lebih dari umur 40. Allahumma sholli ala Muhammad. Kajian Nabi Atabu man jawazal arba'ina siapa-siapa orang selebat umur 40 tahun man jawazal arba'ina siapa-siapa orang sela umur lebat 40 tahun walam yaghlib khairuhu ala syarrihi bentak bekal menang walam yaghlib khairuhu bentak menang ke bagusna ala syarrihi atas cubana walam yaghlib khairuhu ala syarrihi bentak menang ke bagusna atas kecubana falyatajahhaz ilan nar maka siapa bayi ntar ke neraka jangan jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa aku leban panjenengan tahu seding beda ide mangkin nikah antar aku leban panjenengan andi menang bagus ben menang coba tanpa aku leban panjenengan belajar ke masa lalu wal tanzur nafsum ma qaddamat dan pangeran abu saki apa masa lalu dah kakui ligotin kakui kepentingan silakuna. Itu mungkin mah mikirin silaku mulu sampai silaku ini kau selancong kau siapa tahunan saya pikir sih kali datang berarti tak pernah belajar ke masa lalu nih. Ini itu kan Allah ini nyaman tulul aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti nomor 6 tantaran saja si merosakan amal kulaban panjenengan amal si bagus silong babolong wa dzulmun la yantahi ben kani aja zalim si tak buambu lah aku boy salah aku boy kekeliruan andi ateh Saudi Odin tak gelem nemu setel ben orang lain Saudi Odin selalu aku boy tak nyaman ke orang lain tak rukun ben tetangga tak rukun ben bala tak akor ben bala amung suwan aso keran lah orang sekati wanita riben are ekorot koten bagus semua dalam baro mun pada sekali tinggal mati tak hanya ngok kebagusan sama sekali nah itu
Naudzubillah. Maka dari kento bareng si sangat arga kakulaban panjenengan amal si bodenika. Jadi amal si bodenika oleh na salat jaga kaimanin, oleh na bahaja kaimanin, oleh na salat kaimanin, oleh na zakat kaimanin, oleh na sedekah kaimanin. Satu jina amal fokus elakonin kaimanin jaga sambica pakorang nyuon da ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bila mari salat banyak maos Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong dan kula patati kabule si engak terus keajudan ya Allah. Tolong dan kula patati kabule si selalu asyukur da keajudan ya Allah. Tolong juga dan kula ya Allah patati kabule si selalu akabai fokus kalaban ibadah ada keajudan ya Allah. Terus pentene saya salat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemuka selamatan yang malam mangkin diterima Allah, terutama selamatan pengantan diterima Allah, pengantar pengantan si barokah, mantan muka paling mampu ajaran lagi tugas-tugas dalam keluargana, amin. Terjukan muka-muka tengkule si ampunlah ngadepin rumah tangga, si ampunlah abid muka-muka serang Allah Subhanahu wa taala. Tetep akhir seken iman kula ban panjenengan dek Allah, tetep paringin kula ban panjenengan kesehatan si barokah, lanjang umur si barokah. Amin Allahumma. Fahtazzal arsyu taraba wa istibsyara wazdada al-kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlihi. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفت منه البدور، أشرق البدر علينا واختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا والضياء وجه سروري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك الله صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس أزكى منك عسلا حظه يا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعليك الله صلى دائما طول الدهور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا محمد. Para Rabu saja hadirin sebetul hormati. Manabi kelak ke ator beda 4 kelompok orang sekas warga. Kelompok sepertama ma'as sabiqin. Ini kasi insyaallah cai pun pimpin ben malaik pimpin sareng Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini kasi mimpin nih. Yang nomor 2 kelompok
saya melalui proses saya hesap seperti biasa. Mun sudah ada ini kita tak usah hesapan sudah ada ini. Ada apa-apa ningali ke mari mahsyar ningali swarga wah ning benglabang swarga. Tapi si nomor 2 kelompok ini lebih hesap, tapi lolos dalam hesap swarga. Si nomor 3 lebih hesap kan tak lolos. Tak lolos ki. Pakutukan neraka gelu. Nah, si nomor 4 ini kemak umat kanjeng Nabi Muhammad si ke swarga usah kone bi kanjeng Nabi ke neraka. Dia terlalu dia. Kanjeng Nabi si usah ko tungone ini berarti dari abid di neraka kini wa. Abid dulu wa. Jadi umat Muhammad terakhir masuk ke swarga orang lah tak ada sekali lah. Lah kada ketibi ke bening kamu. Muka-muka kulaban panjenengan islamatakin di orang si paling mudi ni kan. Mantar-mantar kulaban panjenengan ibagina ka orang si paling ngada. Amin Allahumma. Nah, tore. Paling ngada iantarana orang-orang se napa? Masuk ke surga ini keteritaan saja. Ini kasih banyak ternyata sebut-sebut nih kitab mak orang se seken akorah ben seken rukuna. Tak tukaran mulai, tak sentiminan mulai, tak tukaran, tak musuhan, tak sukeran. Oh pokoknya akor. Orang selalu akor, tak teman di musuh, tak teman di kersuker, tak teman di min sentimin. Panika orang napa arab mun bekal tetih kebulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekangkui masuk tanpa hisab. Amin Allahumma. Ini ketok boleh bodoh, macam-macam kelompok. Bodoh. Semun asa dekat tukang. Asa dekat tukang. Bodekang tukang lagi ada asa dekat. Mun ning kantung mun asa dekat bagi ka apa? Silumray bagi gareng lah. Silumray bagi gareng lah. Bagi ka ola, bagi ka ulama. Saya paling fokus begini gini ben. Sedekah ni paling fokus bagi kamu sona. Bagi kau orang sida kesenengin nabo. Aru paling bagus. Jadi siapa sida kesenengin sampean lagi jadi beri jadi sedekah. Umpamanya sampean dia ke boy, dia kerja. Siapa sih yang ada kada? Cenderung unceng ulama lu. Orang saya kebenci sampean atau orang si benci ke sampean lah, ronceng kada lo. Ibarat kada tak datang turun mak. Nanti ngabal lah mari fokus ke orang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Pas nomor bedu boleh mak bunyak ki. Kini kun si utama gini kamu. Si utama gini. Orang si akor, orang si tak tokaran ni kasih bekal agolong kasih masuk surga dua kada. Sebenarnya juga tantangan saja kepada Allah Subhanahu wa taala orang si mun napa aku buyan fokus ke orang si tak fokus ke abad. Aku yang fokus ke orang si tak fokus ke abad. Jadi ke orang asal ke orang si tak kesenengin abad. Atau asadakah kau orang secelakan beci ke abad. Allahumma salli ala Muhammad. Dan saja kepada Allah Subhanahu wa taala pas oleh bodoh kelompok mak si masuk ke tidak ada lagi ya. Nyaporaan orang sila nyalaan ke abad. Tiba orang la nyala ke abad. Abad mana benih dendam ke orang ni. Malah kulit nyapora ke orang sila nyalaan ni. Ruwet dah. Tapi tak berapa. Timbang tak ada surga dah ada. Allahumma salli ala Muhammad. Ada ti harapan nikah kumpul kulaban panjangan setuju malah makin mentar Allah abri bagian kelaban kasokan atan kulaban ti kabul sa fokus bi Allah amin. Amin Allahumma amin kelaban harapan mentar kenging kesehatan si barokah lanjang umur si barokah biiznillah wa ridahu kelaban itin Allah wa ridwan Allah subhanahu wa taala. Al-Fatihah.